Kasi natumaiya ako. Di ako pupunta. English or Spanish? Nag-describe in English or nag-describe or Tagalog or Spanish? Sino yan? Si Ate Jan? Look around. Kutsi, 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 teleport tayo, yo, yo, yo. Ikot lang, ikot, ikot lang, ikot, ikot lang, ikot lang, ikot, ikot, ikot lang, ikot, ikot, ikot lang, ikot, ikot lang, ikot lang, ikot, ikot lang, ikot lang. Hehehe, nag-teleport ako. Teleport, teleport, teleport. Pag tayo kumatot, ito yung tati ko, nagpayuram ako ng cellphone eh, tinan mo. Ito naman si akin, si Mateo. Ito naman si Lola ko. So please like and subscribe. Like and subscribe, please. Oh, wala na magsa-cellphone. Akin na yan. Okay, bye.